or that I have been focusing on, because God spoke to me through this very harsh. And he, I mean, hard with this. Me habló fuerte. He said, you're not buried, Tú no estás enterrado, you're planted. estás plantado. Just you're under Porque estés debajo doesn't mean it's over. no quiere decir que ya se acabó todo. Okay, y'all remember hearing ¿Se about acuerdan this, de eso, right? verdad? It's been a few weeks already. Eso ha sido unas cuantas semanas atrás. But understand you're not buried. Entendiendo que estás plantado, no enterrado. Because I've been in those situations where I felt that way. Yo he estado ahí, yo me he sentido así. What's going on? ¿Qué es lo que pasa? I mean, even earlier, the thought came. Hace poco aquí esos pensamientos vinieron a mi mente. And I was thinking, oh, Yo pensaba, there's just so much happening. está pasando demasiadas cosas. But God, you're in control of it. Bueno, Dios, tú estás en control de todo. I want to finish. Yo quiero terminar. It has to do with feeling undervalued, Que tiene que ver con sentirse devaluado, underappreciated, no apreciado, underestimated, no estimado, underrated, no valorado, and just buried. uno ahí enterrado. You know, have you ever felt that way at one time or another? Quizás muchos de ustedes han sentido así. I gotta feel that some have even felt, they are even feeling like that now. Y posiblemente ahora mismo se están sintiendo así. I'm serious. I've been there. Yo también he pasado por eso. Undervalued, No valorizado, not underappreciated, no apreciado, underestimated, no estimado, underrated. no valuado. You know, I mean, they kind of sound all the same, and I mean, it just means like it's all on you, Parece que todo es igual, pero es como si and todo you can't estuviera en see contra no de ti. light. Y tú no ves la luz. But trying and yet feeling buried under so much frustrations, Ese nos entierra la frustración. not understood. No entendemos. After all you've done, A pesar de todo lo que has hecho, I mean, I've been faithful. yo he sido fiel. So why am I like this right ¿Por qué now? mi vida es así? You ever felt that way? Muchos han sentido, se han sentido así, posiblemente. I mean, I'm speaking from my own personal experience. Estoy hablando de mi experiencia And if I personal. have gone through these Y kinds si of yo he things, pasado por esto, I know you have. posiblemente ustedes también, que estoy seguro que ustedes también. After all you've done, Además, a pesar de todo lo que han hecho, this is all there is. esto es lo que hay. No. There's more. Hay más, hay más. As a friend, as a husband, wife, Como un hermano, como un amigo, como un esposo, as a esposa, son, as a daughter, como hijo, como hija, as a volunteer, como un voluntario, as a leader, como un líder, as a director, como un director. and I'll be honest with you, even as a pastor, Y voy a ser sincero, aún como pastor, that we've all gone through all of this. todos hemos pasado por esto. But today, I'm bringing you a word of hope, Pero hoy les voy a traer una palabra de esperanza, a word of truth, esperanza de una a palabra de word of verdad, life, de vida. that God has more for Que you. Dios tiene más cosas para ustedes. Because it's time to come up and come out. Y es tiempo de renacer, salir de Because estar if you've plantados. been planted, Pero porque si se sienten plantados, you've been planted. What does a seed do when it gets ¿qué planted? hace la semilla cuando se siembra? And it's been watered. Y se le echa agua. It doesn't just stay there. No se queda ahí. There's a time that it finally comes through. Al final ella tiene que renacer, salir. Have you ever seen that grass that comes or those weeds that come through the concrete? Ya vieron cómo sale, a veces la hierba mala sale a través del concreto. You would think there ain't nothing going to come out of that. Ya uno piensa, jamás podrá crecer Some ahí. way or another, boy, those weeds will come up. Pero ellos saben. Even through all of that hard. Y aún cuando es tan difícil. When that seed, there's a determination for it to come. Cuando esa semilla está ahí, tiene el propósito de que Dios ha puesto dentro de ustedes Power poder, and authority autoridad. to where once the heat is on,
que aunque la cosa esté difícil, And I'm even thinking of the song, okay, the heat is on. Popcorn. What happens when the heat is on ¿qué le popcorn? pasa al popcorn cuando, a las palomitas cuando le da el calor? It doesn't just sit there, No right? se queda ahí. It's the same thing with the seed. Eso pasa mismo con la semilla. The fire of the Holy Ghost burning within. El poder, el fuego del Espíritu It Santo needs está to dentro. start stirring up, Y tiene que empezar a moverse todo. and then it comes forth. El momento sale. It may not look like it even right now. No parece que está saliendo ahora, pero, ahorita, And through my mind right now, what's going in there, pero sobre mi mente lo que está pasando ahora. I like popcorn, man. Boy, Esa primero el popcorn le va a dar and risa. more butter, even better. Y mientras más mantequilla, mejor. But I'm not gonna eat that popcorn in a seed form. Pero no me yo me lo voy a comer cuando It está así de don't look dura, no good that porque no way. sabe bien. But when the heat is on, Pero cuando el calor le trabaja, when the Holy Spirit begins to move, cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, it changes. todo cambia. It's no longer the same. No es lo mismo. Everybody wants a piece of it. Todo el mundo quiere un pedacito de eso. You're not planted Acuérdate, no está. to stay buried. No lo sembraron para que se quedara enterrado. No. Okay, it's time to come up Es and come tiempo up. de que salga, ¿verdad? So you showed initiative, Tienes que mostrar tu iniciativa, and yet it seems like it's still the same old, same old. aunque parezca que estamos en la misma cosa. I've got that T-shirt too. Okay, I've been through the same thing. También he pasado por eso. You've even heard those voices telling you, Usted oye esas voces que le dicen, "Why don't I just quit? ¿por qué no te rindes y dejas Oh, esto ya? why don't I just go look for another ¿Por church, qué no me voy a otra iglesia? or just quit church altogether?" Ay, vamos a botar las iglesias y no volver más. You know, when you begin to look Cuando empiezas a ver at where you are, dónde tú estás, how far God has brought you qué lejos te ha llevado from Jesús de where donde you estabas were, hasta donde estás ahorita. you need to start weighing what voice is talking to you. Tienes que estar pensando qué voz está hablando a ti. If God has you in a place that you are feeling undervalued, Dios te tendrá en ese sitio donde te sientes devaluado. it's there where God has you Es ahí donde Dios te tiene to do a work in you, para hacer un trabajo en ti, so that you can see how great this God para que is. te des cuenta de cuán grande es Dios. That you are more than a conqueror. Que tú eres más convencido, To be more than what you really think you are. que eres más de lo que piensas que puedes ser. There are people here. Aquí hay personas, And there's even people that I'm sure. Oh, by the way, we are every week todas las semanas, on YouTube now. estamos en YouTube por si acaso necesitas verlos. We have a YouTube channel. Tenemos un canal de YouTube, Okay, it's Viento Fuerte Church. Okay, you just go to YouTube vayan a YouTube, and on search put Viento Fuerte Church, en ahí tienen búsqueda, busquen and Church. you'll see all the sermons. Y van a poder ver las prédicas. And Y si te suscribes, then every time we put something on, you'll get it. cada vez que pongamos algo nuevo, ustedes lo van a recibir. Just something I thought you needed to know. Algo que ustedes deben saber. We have a gentleman over in Dallas now. Tenemos una persona allá en Dallas He's tuning into the sermons. And he said, "I wish I could be there. que ve los sermones y dice, ay, me gustaría I'm estar hearing, ahí. I like what I'm hearing over Y me there." gusta, me And encanta then lo it's que in oigo. Spanish and English. Y en español e inglés. So there are people here who have stopped trying because you think you are underappreciated. Aquí hay gente que han dejado de seguir intentándolo porque se Or sienten you que probably nadie, even thought about que stopping. nadie le interesa, que quieren dispararse y detenerse. Or even somebody feeling, what's the word I want to use here? It's not validated. Se pueden sentir que nadie está valorizando lo que hacen. And I'm speaking from experience. Se lo digo por experiencia Because propia. I have been there even as a He pastor. estado allí aún siendo un pastor.
I have felt at times that, what am I doing? Me he sentido como que, ¿para qué yo hago esto? ¿Por qué? I mean, you know, why isn't there any initiative? ¿Por qué nadie toma la iniciativa? I want you to know that you have been planted and not buried, Acuérdense que ustedes están sembrados, pero no están enterrados. because something greater is coming into your Porque life. algo grande va a venir hacia ustedes. Amén. It just takes time. Toma tiempo. See, Pastor Juan, and I'm going to get to the scripture here in just a little bit, but Pastor Juan Wednesday, El pastor Juan el miércoles, and you know what? Even that, I found that on YouTube. lo vi en YouTube. It wasn't us. We didn't record it, but No lo grabamos, what was his pero- name? Los hermanos, the brothers that came from Bartlett. One of them was recording it, Alguien me estaba grabando de los que vinieron. but it was. I love the message. Decía, yo amé ese mensaje, yo me encantó ese mensaje. It's we've got to mature as a church. Debemos madurar como iglesia. That we can't just sit there No nos podemos quedar ahí en el mismo sitio and be the same person y ser las mismas personas for 10, 15, 30 por years. todos esos años, 10, 15, 20 There has años. to be a Tiene que haber transformation. una There transformación has to be a total. change. Tiene que haber un cambio. Because I don't know if you ever seen the pecans that when they fall off a tree and they get buried and they don't grow. Ustedes no sé si han visto los picans, no me acuerdo de picans. Yeah. Ese es. Nueces. Las nueces que caen al piso y se entierran, pero no crecen, What happens after a while? It rots. se dañan. I don't want to be a rotted up Christian sitting there doing nothing. No quiero ser un cristiano echado a perder I've got to sentado go through ahí. the process that Tengo que pasar por el that proceso God que Dios, ordained for me to be. que me ha ordenado que hacer. There has to be a change. Tiene que haber un cambio. You're not buried, you're planted. Acuérdense, no están There is a sembrados, están purpose plantados. for your Hay un life. propósito por eso. And even through what you're going through, Aún por lo que estés pasando. there's somebody else that is going through the very same thing you're going Posiblemente hay through. otra gente que está pasando por lo mismo. And what you're going through is going to impact somebody Y lo que, else. por lo que tú estás pasando va a impactar a Despite otra what you persona. think. No importa lo que haga. Pastor Juan, and I'm sorry, this is what he shared last week. Eso fue lo que el pastor Juan compartió con nosotros la semana It's something we pasada. need to understand. Es lo que tenemos que That entender. as we grow, Según crecemos, there are some disappointments. hay veces que no estamos muy contentos con lo que pasa. There may be some resistance. Puede haber mucha resistencia. There may be some discipline. Puede ser que nos tengan que disciplinar. There's going to be some issues that are going to be brought to attention Pueden ser que haya cosas que nos llamen la atención. because we've got to change. Porque tenemos que cambiar. We can't stay the way No we've been. podemos seguir siendo los mismos. It's time to come up and Es come tiempo de out. salir y ser diferente. We can't be discouraged. No pueden perder el ánimo. God is developing you. Dios los está desarrollando. You have to get a different perspective. Tienen que verlo desde otro punto de vista. So let's go to Genesis chapter 29, Vamos a Génesis capítulo 29, and I'm going to read from verses 16 through 30. capítulo desde el verso 16 hasta el 30. Okay, I usually don't read this much, No me gusta leer tanto, but I've got to. pero tengo que hacerlo. Génesis, ¿qué? Genesis 29, 16 through 30. Génesis 29, 16 al 30. Okay, it's going to be in English up there? All right. Put it in Spanish up there. Okay? It'll be on Spanish on the TV and I'll be reading it in English. How many here have ever seen Caso Cerrado? ¿Cuántos han visto aquí a Caso Cerrado? Or how many have ever seen Jerry Springer? O el Jerry Springer. Right? This is kind of what was going on here Esto es while we're going to read. lo que estaba pasando en esto que voy a leer ahora. I mean, I'm serious. You got a dad that is using his daughters Que está usando a sus hijas. to use another guy. Y el otro está conectado a las dos Man, hijas. I'm serious. It's a classic case of Caso Cerrado. Un caso como los que vemos en esos programas locos de televisión. It is. Sí. So let's read it. Vamos a leer. Now Laban,
Verse 16. Now Laban had two daughters. The older daughter was named Leah, and the younger one was Rachel. There was no sparkle in Leah's eye. In the other one, it said, and there's other versions that she had lazy eyes, okay? Or she had problem with her eyes. Let's just say that, okay? But Rachel had a beautiful figure and a lovely face. Since Jacob was in love with Rachel, he told her father, I'll work for you 7 years if you'll give me Rachel, your younger daughter, as my wife. Agreed, Laban replied. I'd rather give her to you than to anyone else, since you're my nephew. Stay and work with me. So Jacob worked 7 years to pay for Rachel, but his love for her was so strong that it seemed to him but a few days. Man, he was really in love with her. Finally, the time came for him to marry her. I have fulfilled my agreement. Jacob said to Laban, now give me my wife so I can sleep with her. So Laban invited everyone in the neighborhood and prepared a wedding feast. But that night, when it was dark, Laban took Leah to Jacob, and he slept with her. Laban had given Leah a servant, Zilpah, to be her maid. Later on, you can read about Zilpah. But when Jacob woke up in the morning, it was Leah. What have you done to me? Jacob, he raged at Laban. I worked 7 years for Rachel. Why have you tricked me? It's not our custom here to marry off a young daughter instead of the firstborn, Laban replied. But wait until the bridal week is over, then I'll give you Rachel, and I'll give her to you, provided you promise to work another 7 years for me. So Jacob agreed to work 7 more years. A week after Jacob had married Leah, Laban gave him Rachel too. Laban gave Rachel a servant, Bilhah, to be her maid. So Jacob slept with Rachel too, and he loved her much more than Leah. He then stayed and worked for Laban the additional 7 years. Okay, now I wasn't going to read it in Spanish, but I know we got people that look at our thing, look at it in Spanish. So let's just read it here. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, como que sus ojos no estaban muy bonitos, ¿okay? Pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para sí 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán. Prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja por mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que la parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte de acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se le entregó a Jacob. Y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva Zilpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó y vio que era Lea, ¿qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva Bilhah para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí, trabajó por Labán
los 7 años adicionales. Now, today's message El mensaje de hoy is really for those who have felt insignificant, para aquellos que se han sentido insignificantes, underappreciated, no apreciados, underestimated, no estimados, misunderstood. que no los entienden. Someone that you just have not been valued. Alguien que no te valora. And again, like I said, I can relate to Y this. como digo, a mí me ha pasado esta Because cosa. I've been there. Yo he tenido que sufrir And I todo believe eso. so many of us have. Y casi seguro que muchos de nosotros también. See, here was Jacob, and he felt even this way. Ahí estaba Jacob para ser sintiendo He gave así. 7 years Dio 7 años de su vida to work for his wife. de trabajo por su She posible had to esposa. be good looking. Tenía que ser bien bonita. There had to trabajar be 7 something años. special about this Tenía que haber woman. algo bien especial. To work 7 years. Para uno trabajar 7 años. I got to believe that he probably even go to Laban sometime. Yo And creo que iba donde el suegro a veces you know, and he would go to Laban, y le decía al suegro, and he'd get all sweet on the father-in-law. y decía, el suegro, Papi, I love you so much. oh, suegro, yo te quiero I tanto. know you're going to be the best Tú vas a ser father-in-law. el mejor suegro del mundo. Let's change it to about maybe 2 years. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un negocito, vamos a cambiarlo a 2 años. I mean, she had to be good looking for it. Tenía que ser bien bonita. There was something Algo special. muy especial tenía, Because later on we read, porque después podemos leer, and Jacob says, it didn't even seem like 7 years. y que él pensó que no pasaron ni 7 años. I mean, I've been married to my wife here going on 32 years. Yo he estado Por casado con mi 33. esposa por 33 años And it doesn't seem like it's been that long. y no parece que sea tanto. I'm serious, it doesn't. No parece. Aunque ella piensa que ha pasado más, pero. But we look at Jacob, Vamos a mirar a Jacob, and then to be tricked, que fue engañado. and you would think, well, Usted debe estar pensando, wouldn't he have known it was Leah? a lo mejor él se dio cuenta que era Their que debió haber customs, sabido. their customs were not like ours today, okay? Su costumbre en esos tiempos no eran como en estos tiempos. I mean, you know, to be brought in at night, she was probably covered with some kind of, I don't want to say a burqa, you know, I don't know if you know what a Se la burqa trajeron por is. la noche, no quiero decir que estaba cubierta completamente, Okay, pero but y'all seen it like over in Afghanistan and those sí, como saben en those Afganistán, que women están get cubiertas covered all completamente. up to where you just Solo que le miran los eyes. ojos, There might have been some kind of traditional dress like that for posiblemente hay un that. traje tradicional And not día de not to noche, even see que who no that pudo ver was. quién era. And then I was thinking, well, he would at least be able to see the eyes. Pero yo pensaba, a lo mejor vio los ojos, But he brought her at night pero se la trajo de noche and then even having a veil. y con un velo. And they were sisters. Y si- They had to look almost posiblemente alike. se parecieron, But hiding the eyes, pero los ojos, because that's how he could really tell who it was. porque podían saber porque eran diferentes. He knew what he was doing. Pero- And Jacob was deceived. Y Jacob fue engañado. You've been deceived before. Ustedes han estado engañados otras veces. I've been deceived Yo sí fui before. engañado otras veces. And it's not a good feeling. Y no se siente uno muy bien. But I want us to look at Leah, Vamos a mirar a Lea. because this is where we have been before. Ahí esto es lo que nosotros hemos pasado anteriormente. Not to be valued, No siendo Not- valorizados, not to be appreciated. no siendo apreciados. She felt this way. Ella pensaba así posiblemente. Married to someone that did not want her. Estar casada con alguien que no la quería. So what happened? ¿Qué pasó? She was living in a way that her mindset, Ella estaba viviendo en una forma que her life su vida, su estado was a mental, sad situation, era en una situación muy triste. because she wanted to be loved,
Ella quería ser amada. It wasn't her fault. No era su culpa. She had been used. Fue usada, I utilizada. mean, used even by her own family. Utilizada aún por su propia familia. But even when we fall into these kind of situations, Pero aunque nosotros caigamos en este tipo de situación, we've got to understand who we are. tenemos que entender quiénes somos We nosotros. have to have an understanding of our own identity. Debemos saber cuál es nuestra identidad. See, because number one, Número uno, bless what you produce even in pain. bendice lo que tú produzcas aún cuando estés sufriendo. Okay? That's going to be our first point. Ese es nuestro primer punto. Bless what you produce Bendice lo que tú produzcas even in pain. aún cuando sea difícil y doloroso. See, after being married with Jacob, Después de estar casada con Jacob, and here's her sister was also married to y Jacob, su hermana también estaba casada con there Jacob, was a problem with Rachel. había un problemita con Rachel. She couldn't give him any children. No le podía dar hijos. And God opened up the womb of Leah. Y Dios plantó en el vientre de Lea To give Jacob a son, un niño y tuvo el primer niño con Lea, first son. es su primer hijo, primogénito, His name was Reuben. que su nombre era Rubén. Okay. She was blessed. Ella fue bendecida. We have a son named Reuben. Tenemos un hijito también, se We llama got a son Rubén, named Tom. y otro hijo que se llama Tom. You know, but they weren't named those names just out of sadness. Nope. No, esos nombres no fueron puestos por una tristeza o por la pena. And you know, some just came to mind right now that about their names. Lo que me viene ahora a la mente algo de sus nombres. Not just theirs, but mine. No estos dos. I like this now. Y que me gusta ahora. We all have the same middle name. Tenemos el mismo nombre de ese segundo nombre. Enrique. Yeah. Todos somos Enrique. I can tell you the reason I got my middle name Enrique Y puedo decir que la razón de que yo sé, was because of the first man that brought Christ to the Gutierrez family. porque por el nombre que trajo a los Gutiérrez a Dios, a Cristo, Tío Enrique. fue el tío Enrique. And then he became a missionary to Mexico. Y fue un misionario que fue hasta México. You know, I did not like that name, Yo no me gustaba ese nombre. but I wear it proudly now No, ahora soy muy orgulloso de ese because it nombre. has a deeper meaning to what Tiene un my name gran is. significado dentro de mí. My grandpa named me. I didn't even know that. Mi abuelo también, yo no lo sabía. But here, going back to Leah, Vamos a donde Lea. there were these obstacles that Leah had in her life, Y eran muchos obstáculos que Lea tenía en su vida. not to be appreciated. No estaba siendo valorizada. But God was blessing